हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की एक नई और मज़ेदार वीडियो में। गाइस 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बनाया था निंजा स्टार, जो कि गाइस बहुत अच्छा था। और आज की इस वीडियो में गाइस हम बनाने वाले हैं डबल निंजा स्टार। तो गाइस देखते हैं कि किस तरीके से डबल निंजा स्टार बनता है। चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबा देना। बनते वीडियो को स्टार्ट। कैसी लगी आज की ये वीडियो, कैसा लगा ये आज का डबल निंजा स्टार, मुझे जरूर से कमेंट में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।